The crowd are ready, the players are ready. The time has come, bakbakan na sa barangay Mag-Arco, Tabyunan, San Fernando, Cebu. Mauna ni atong game 1 ha, sa ato ang bakbakan between Team Cebu City versus Team Consolacion. Team Consolacion, Jomar og ni Tonton kontra sa Team Cebu City, Kulapo, Denver, Sadam. Okay na itong bakbakan din, sponsor niya ni Abu sa Bimi LPG and Family. O under ni sa Joseph Ababa and Yads Casinillo Promotion. Agay ge! Ligwata! Grabe kusugas balang Kulapo Gepon Kana! Hagtik na dito Hagtik mo na yun! Grabe score! Ono na! Shout out diha ni Konsyal Silso Gabunada, mangga diha sa Manggahan Lower Kalunasan, Guadalupe, Cebu City. Kini serbisyo Kulapo Parados. Agay padpas Jojo. Jason Silvano. Pila na dol? Pila score? 2-0. 2-0 na, 2-0. Denver may pabuto na siyang basuka. Ay! Wana, counter attack. Buhagay dire ang Team Cebu City. Awan pas kang manang. Jason Silvano, shout out. Servisyo Jumar, the king of backstop. Ay, Kulapo milatos na. Gi! Grabe agi, papap! 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 Ay! Nabitay! Patay nga nabitay si Kulapo. Papap unta to, lamia papap servisyo Jumar! Agay! Side out side out. Biba! Shout out ni Ma'am Rosalina og ni Boss Tisoy Rosal agay tok mo di Denver makahilo. 3-2 na, 3-2. 3-2 kini para 4. Agay Kulapo. Kumbati. 4-2 na. Kini para 5 serbisyo Denver. Agay Lopo gihatag. Agay! Ay! Wana! Pitik na! Pitik master! Side out! Wa masangit pangano ng bula pangano! Kulapo! Servisyo Jojo! Grabe kani dako kani kurtiya. Servisyo Sadam para 5. 5-2 na atong game 1 sa atong bakbakan na Class A ha. Pabor sa Team Cebu City. Kini serbisyo sa Forever na game breaker para size. Agay! Pabuto na lagi, buto na basuka. Baguros. Padpadagi po kay buhi pa. Ay, kanakol. Sadam. Grabe Gilabog maayong Sadam. Serbisyo agay Tonton na counter attack sa timbre ni Denver. Side out. 5-2 sa tong game 1 serbisyo Kulapo para size size 2 na, size 2 change court shout out sa atong mga katimbayayong sa atong FB so YouTube channel mao ang Maricel Anthony Chicharon Karkar Bisiling Chicharon pwedeng o lamin sa sarap ug ang email ban po rin. If you are in need of a band for wedding, call 0995-243-5411. Kung gusto mong disco, Arno ko Ono, Disco Mobile, buto-buto ang inyong dugan sa Kusog Abaho. Agay, palos ang talk mode ni Sadam. Side out Servisyo Jomar the king of backstop para 3 score. 3 size na, 3 size. Shout out John Vincent Rosala, dia in Tindas ko din sa Muslong. Agay! Overhead, tuara. Jomar,
Ay ay, saod pas nigo ni Tonton. Gi. Ay ay. Igo na. Igo kameraman. Juntans og ni Buskirat, shout out. Agay, auto nga blo, score again. 5. Size na. Servisyo Jomar. Gi, sugwak. Sugwak na. Buhagay na ni. Agay. Boss. Igual size na. Boss John Tox Cabrero, shout out. Kapapart Eric Lasarte, Manuel Lisertraya, shout out. Og ni Kapitan ha, shout out ni Kapitan. Shout out sa ni Opaw sa Barili. Agay, Jomar Padpad. Birang kula po. Tok mo ni Jojo kana good team na ni. Wana makahilo na. Ay naunay si Jojo, na-counteran. Nasuso. Okay na servisyo Denver. Mikat katamaral. Gipik hang Denver. Sao ni Tonton. Gipon ang kulapo. Ay. Servisyo. Kulapo. Mipauwa na. Side out. Boss, pila na boss? Size City. Kene servisyo Jojo para iguales. Jomar. Kuya way. Counter. Tira ni Denver. Pumasok. Boss Rilayar og ni Boss Richard, shout out. Boss Bidak, shout out. Agay! Hector Larayo, shout out. Wana, guba na ba isputsukan? Agay! Tuara. Gi, sugwak. Sugwak, karong buhagay na. Sugwak. Sugwak. Agay, tuara. Baguros na. Wana, gadaguog na. Wana, kaigito na, gadaguog na tiyan. Agay! Ge, bunal-bunal sakto, mga hubag ng lubot. Agay! Tara. Hala ka niya. Grabe di na makaon. Panglingos, Jojoy. Grabe Susunugun na. Servisyo Sadam forever na game breaker. Ito ko din Sadam gagangan na pa. Sound pa. Gipikan na skilled. Agay, sound Jojo. Gibalikan. Jomar ang ni sound. Agay, gitaga ginay. Kamang Delpin. Kamang. Sus, kamang. Uy. Si Jojo. Score. Ito ara Sadam. Hala, wala ni. Gitanaw na lang. Inside job kayo. Iyabong lugaw. Noibi size in favor of Noibi kuno. Pong pang muslong. Ataya ni muslong. Pabor sa team Cebu City City Noibi na. Duha na lay labaw sa team Cebu City sa atong game 1. Servisyo Tonton. Ge, sugwak ton. Grabe sugwak na servisyo Tonton Ge, latos. Trapo. Agay, wana. San Roses, Amalia Puentes. Side out. Bola sa team Cebu City. Servisyo Kulapo is the best. Para Jis. Agay. Wana giligwata na. Gibirhag trapo. Auto nga blo. Grabe murag magnayawaan sa Kulapo Murag na panuwayan ba. Sus, grabe makalatigo muramag nakapuspusog irong buak. Grabe servisyo Jomar. Nagkingubas na ba Jomar may umbak. 2-shot combination ni Jomar. 3-shot combination. Gilatos ni Kulapo. Sound nito. Jojo, agay. Hala ka niya. Lugaw na. Ay.
Sultan ni Ron, alas 5 na. 8-9 na. Grabe kasagulan yan. 8-9. Ton, ato lang inon nga hinayay lang oy, nahurot ng hangin sa bula. Jomar, ing na hinayay lang hurot ng hangin sa bula. Grabe ang mga lapdos ni mga tawanan, nahurot ang hangin sa bula. Ala ho, sugwak. Baguros. Kauntiray la. Hapa na mo kay gabinong bahay na. Hala ka diha. Tuara milaras sa eskwela po. Ayay! Awas na. Awas ang kulapo. Side out, side out. Gira si Bolo ng kuhan. Wana, nalata, oy. Ang Osmaral, nalata. Okay, back to the ball game. 9-8, kini para Jis. Score. Jis, 8 na. Duha na ilabaw sa Team Cebu City sa atong game 1 sa atong bakbakan na klase dire sa sitio Mag-Arco. Tabyunan. San Fernando, Cebu. Agay, darag. Agay. Good item. Klaro di ay. Panay 8 na. 11-8 na ang atong skor pabor sa Team Cebu City. Kini para daog na ang Team Cebu City sa atong game 1 para game over. Okay, back to the ball game. Klaro niya. Ayay! La! Wana! Linarasay sakto! Grabe Side out side out. Bula ron. Sure, Muslong. Servisyo para 9 ni. Agay! La! Score! 9 panay na. Shout out ni John Vincent Rosal. AK Muslong di adere. Agay! Gilayatan Jumar. Gipon ang Jojo, sahod lang yapon. Wa na bangagya, unsa na gabalit prop na. Ay! Daray! Hala bikat-kat! Hala kaniya! Tungkol ni Sanam! Wala gumana ba pusukan? Gakatag na tayo skanding! Agay! Awas ang tungkol ni Sanam. Jis panay na! Hala kakulba na eh! Wala! Nanggilok na! Ang Kigwa! Okay na para Iguales. Agay! Iguales na! Wala! Iguales na! 11! Wala! May taob na ang dagat! May taob na! Iguales panay! Kini para daog na! Hala! Inside kayo! Good item! May daog ang team konsolasyon sa game 1. Gigukod nila guys. Sos, grabe ha. Watch out mo sa ato ang game 2 ha.